বেলায় বেলায় না হামবাই তিনি কাঞ্চনছড়া বিসিনি এডিসি বিসিনি বিসিং খবজাক কাঞ্চনছড়া বিভিন্ন পাড়া থেকে প্রায় 7-8জন পরিবার বড় তিনি ত্রিপুরা মঠা বড় जों लांसुगो ত্রিপুরা মঠা তরফ থেকে বড় लांसुगो তিনি গোবা কারণে ত্রিপুরা খাপুর জায়গায় বড় ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারাवनि जे निर्माण जे आबोनो सोखांनायनि बागै गोबा कारणा लगेरनायनि बागै बर' त्रिपुरा मठा फाय जइन खालामनायनि बागै बर'नो जों लांसुगो एबं बेलेग बेलेगे हामबाय सार बुसुक फेमिली रक फायखाना तिनि त्रिपुरा मठाव बीजेपी ताई सीपीएम याकारै सारा फेमिली प्राय 40 बुतार कासाकासि दङ सारा फेमिली बर' फाय दिनि त्रिपुरा मठागो जइन फेटेका दिनि काঞ্চনছড়া बिसिनि बिसिं खबजाक काঞ্চনছড়া हाई स्कुलनि माठ बसांगो बर'नि बागै बर'नि बागै जों जतन हामबाय जानांगौ बर' कुलानो लांसुगो कारण काय त्रिपुरा बुबाग्रा जातीय राजनैतिक दलनि बिसिङाव जोंनि जे आঞ্চলিক राजनैतिक दल बुबाग्रानि लामनो पयतु लाम अपन बर' बिसास थायो कारण त्रिपुरा राज्यखौ एमन अवस्था परिस्थिति चलै दङ एकमात्र बुबाग्रानो पुरापुरि त्रिपुरा साना मुक्ति फायनायनि बागै जे सभा खाय दङ आबोनो बर' खापुर जागो